नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप हाया जावेद के साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बैठे हैं फ़ारूक अहमद डार साहब, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, कश्मीर इकनॉमिक अलाइंस के को चेयरमैन हैं और बहुत सारे जो तिजारती तबके हैं यहाँ पे वादी कश्मीर में उनसे जुड़े रहते हैं। तो आज हमने मुनासिब समझा कि इनसे बात करें, इस एतबार से कि ईद की आमद है, कुछ दिन ही बाकी रह गए ईद में। तो इन्होंने पिछली बार यहाँ पे एक कलीदी किरदार अदा किया जब इन्होंने सालिसी की यहाँ के इंतज़ामिया और जो हमारे कोटदार साहिबान हैं उनके बीच इन्होंने एक कलीदी किरदार निभाया। यहाँ पे सरकार और जो हमारे कोटदार बरादरान हैं उनके बीच तालमेल के ज़रिए एक रेट मुकर्रर की गई कि जो भी कुर्बानियों के भीड़ है वो किस रेट से फ़रोख्त किए जाएंगी। लेकिन लोगों की शिकायत है कि उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा है। इसी एतबार से हमने समझा कि फ़ारूक साहब को ये बावर कराएं कि अगर आपने सालिसी का किरदार अदा किया कि क्या वजूहात है कि उसके बाद अब उस पर अमल नहीं किया जाता। फ़ारूक साहब आपका खैर मकदम है। सवाल तो आपने सुना, ये बताइए कि क्यों ऐसा। शुक्रिया जनाब। एक्चुअली मेरे ख्याल से जो रेट हुई कुछ दिन पहले जिसमें डायरेक्टर फूड एंड सप्लाई था, जिसमें चीफ हस्बेंड्री के अफसर साहिबान थे और कश्मीर इकनॉमिक अलाइंस उस मीटिंग में थी, क्योंकि कुर्बानी के हवाले से रेट डिसाइड करनी थी फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट को, क्योंकि ऑलरेडी कश्मीर इकनॉमिक अलाइंस का एक रोल रहा इस रेट के हवाले से। जो पिछले साल हम हिंदुस्तान के 4 स्टेटों में गए, मुख्तलिफ मंडियों में, जहाँ पर हमने रेट डिसाइड की बेड के हवाले से, गोश्त के हवाले से, क्योंकि बहुत बड़ी क्राइसिस थी पिछले साल इस गोश्त के हवाले से सरकार और कोटदारों के दरमियान, जिसको हमने ब्रेक किया कम से कम 4 या 5 महीने के बाद। वो आइस पिघल गई कोटदारों के दरमियान और सरकार के दरमियान। इसी के सिलसिले में फिर हमें मीटिंग में बुलाया गया कुर्बानी के भेड़ों के हवाले से, जो रेट वहाँ पर मुकर्रर करनी थी। जो रेट वहाँ पर हुई फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट में जो मीटिंग हुई, 310 रुपया 1 kg हुई कुर्बानी के बकरे को रेट। उसके साथ साथ जो बकरा है उसको 295 रेट हुई। उसके साथ साथ जो हमारी लोकल प्रोडक्शन है बकर वालों की तरफ से, उसमें भी 295 रेट वहाँ पर मुकर्रर की गई फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट के साइड से। रही बात आपने कही, क्योंकि यहाँ पर शिकायतें आ रही है लोगों की तरफ से, जो रेट मुकर्रर हुई फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट की तरफ से उस पर कोई अमल नहीं हो रही है कोटदार एसोसिएशन के तरफ से, या जो बेच रहे हैं ये बैडू के कुर्बानी के हवाले से बैडू, वो भी इस पर अमल नहीं कर रहे। हमें भी ये शिकायत मिल रही है, क्योंकि अफसोस का मुकाम है। अगर किसी जगह रेट डिसाइड हुई, अगर किसी जगह रेट कन्फर्म हुई, मेरे ख्याल से उस पर इन चीज़ों पर अमल करने की ज़रूरत है। कोटदार एसोसिएशनों को भी जो इस वक्त कुर्बानी के बकरे बेच रहे हैं उनको भी अमल करने की ज़रूरत है। हाँ, कोटदार एसोसिएशन ने उसमें तहफ़्फ़ुज़ात रखे थे, उनका प्रेसिडेंट बैठा था उस मीटिंग में, उसने ये तहफ़्फ़ुज़ात रखे थे हमें इस 310 पे वारा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर रेट हाई इस वक्त चल रही है बाहर की मंडियों में, लिहाजा करके 310 हम नहीं बेच सकते। हमने फिर उनको तजवीज़ दी यहाँ से अगर 320 भी जाएगा, 325 भी जाएगा, कोई बात नहीं, आप बेचिए। मगर जो हमें इंफॉर्मेशन इस वक्त मिल रही है कश्मीर इकनॉमिक अलाइंस को, किसी जगह 360 बेच रहे भेड़ों को केजी के हवाले, 1 kg के हवाले से कुर्बानी के बकरे को। किसी जगह ये भी हमें इंफॉर्मेशन है 400 450 बेच रहे किसी जगह भेड़ या से कुर्बानी के हवाले से। मेरे ख्याल से ये अफसोस कुन मुकाम है जो हमें सुनने में आया। मेरे ख्याल से ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईद उल अज़हा है, ऑलरेडी आपको पता है सिचुएशन क्या है कश्मीर में फाइनेंशियली। यहाँ पर चाहे यहाँ का बिजनेसमैन हो, चाहे यहाँ का ट्रांसपोर्टर हो, चाहे यहाँ का ठेकेदार हो, हर इंसान को इस वक्त फाइनेंशियली सेटबैक आया पिछले 3 सालों से 4 सालों से। वही गुजारिश की हमने कोटदार एसोसिएशन को कश्मीर इकनॉमिक अलाइंस की तरफ से, रेट रिजनेबल रहनी चाहिए कुर्बानियों के बकरे के हवाले से, ताकि लोग ये खरीद सकते हैं। फ़ारूक साहब, अगर इस ज़िम्मन में हमारी सरकार जो है, जो इंतज़ामिया है, वो इसके ख़िलाफ़ मुहिम छेड़ देगी,
تو اس میں کیا رول رہے گا آپ کا؟ نہیں، ہم ساتھ ہیں، ہم لوگوں کے ریپرزنٹیٹیو ہیں، ہم سرکار کے ساتھ ہیں اس کے حوالے سے، کیونکہ فوڈ اینڈ سپلائی ڈپارٹمنٹ کو اسی لیے وجود میں لایا گیا کیونکہ تاکہ جتنے بھی یہاں پر اسینشیل کمانڈیٹیز ہیں، چاہے وہ ہمارا مرغ ہو یا سبزی ہو، خاص کر عید الاضحیٰ کے حوالے سے قربانی کا جو بکرا بھیج رہے ہیں ہمارے لوگ، میرے خیال سے اس پہ ریٹ کنٹرول ہونی چاہیے، فوڈ اینڈ سپلائی ڈپارٹمنٹ کو باہر آنا چاہیے اس کے حوالے سے۔ اگر کسی جگہ 320 کے اوپر ریٹ جا رہی ہے، 325 کے اوپر ریٹ جا رہی ہے، میرے خیال سے فوڈ اینڈ سپلائی ڈپارٹمنٹ کو اس چیز پہ ایکشن کرنی چاہیے، کیونکہ ہم لوگوں کے ریپرزنٹیٹیو ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ ہیں، ہمارا بھی فلی سپورٹ رہے گا کشمیر اکنامک الائنس کی طرف سے فوڈ اینڈ سپلائی ڈپارٹمنٹ کو اس ریٹ کنٹرول کرنے کے حوالے سے، ہم ان کے ساتھ ہیں شانہ بشانہ، مگر ذمہ داری بنتی ہے فوڈ اینڈ سپلائی ڈپارٹمنٹ کو، اس کو بھی باہر آنا چاہے، تبھی میرے خیال سے جو لوکل جو ہماری انفارمیشن اس وقت آئی رہی ہے مختلف کارنروں پہ، یہ بلیک مارکیٹنگ تبھی ختم ہو جائے گی جب ایکشن میں آئے گا فوڈ اینڈ سپلائی ڈپارٹمنٹ، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ تو دیر کس بات کی، یہاں کی انتظامیہ کو چاہیے کہ جنہوں نے ثالثی کا کردار ادا کیا، تو یہاں کے جو فوڈ اینڈ سپلائی ڈپارٹمنٹ ہے جو دیکھتی ہے کہ ریٹس جنہوں نے مقرر کی ہے، انہیں چاہیے کہ اپنی اسکواڈ ٹیم باہر نکالے اور دیکھے یہاں پہ زمینی سطح پہ کہ کیا ریٹ ہو رہی ہے، اس میں لوگوں کا بھی فائدہ ہے۔ ہم یہ بھی یہاں پہ آپ کو باور کرانا چاہیں گے کہ اگر کوٹدار ایسوسیشن کو اس ٹائم اس بات پہ اتفاق نہیں تھا کہ جو ریٹ مقرر کی گئی تو انہیں اسی ٹائم انکار کرنا تھا۔ میٹنگ اس بات پہ ختم ہوئی کہ جس پہ دونوں نے اتفاق کیا، یہاں کی انتظامیہ نے اور کوٹدار ایسوسیشن نے بھی اس پہ اتفاق کیا۔ تو اب آپ اس کے بعد مکر رہے ہیں، یہ صحیح طریقہ کار نہیں ہے، اس پہ گورنمنٹ کو کسی بھی طریقے سے ایکشن لینی پڑے گی تاکہ آئندہ ایسی شکایت نہ ہو۔ دوسرا سوال ہم فاروق صاحب سے یہ کریں گے کہ ابھی اس وقت یاترا چل رہی ہے، سبھی لوگ ویلکم کر رہے ہیں، جتنے بھی بزنس سے وابستہ لوگ ہیں وہ بھی ویلکم کر رہے ہیں۔ فاروق صاحب نے آج تک جس دن یاترا یہاں پہ اس سال پہلی بار آئی تو اس دن بھی انہوں نے ان کے پیغامات جو تھے وہ ویلکم کر رہے تھے یاترا کے۔ دوسری جانب سے ہم یہ کہیں گے کہ پچھلی بار میں نے ایک اور یہاں کے بزنس مین سے بات کی، انہوں نے کہا کہ تھوڑا سا رکاوٹیں کھڑی ہو رہی ہے، جو گاڑیاں ان کی آتی ہے میوہ لے کے یا سبزیاں لے کے یا جس میں نازک چیز ہے اس میں رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہے، ایسے میں نقصانات کا اندیشہ ہے۔ تو فاروق صاحب اس میں آپ یہاں کی انتظامیہ کو کیا تجویز دیں گے؟ انتظامیہ کو ہماری اپیل ہے، کیونکہ پہلے یاترا کو ویلکم ہے، کیونکہ یاتری جو آ رہے ہیں میرے خیال سے ہزاروں سالوں سے آ رہی ہے یہاں پر یاتری، ہر ایک ٹائم کشمیریوں نے یاترا کو ویلکم کیا، چاہے نامساعد حالات ہو اس میں بھی ویلکم کیا کشمیریوں نے یاترا کو۔ آج بھی ہم کشمیر اکنامک الائنس کی طرف سے اس یاترا کو ویلکم کرتے، تہہ دل سے یہ آئے، یہ اپنے فریضہ انجام دے یہاں پر مذہب کے حوالے سے، ان کو ویلکم ہے یاتریوں کو۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ جو سرکار نے قدم اٹھایا ٹریفک کے طریقے کے حوالے سے، جو اس وقت میرے خیال سے ٹریفک چل رہا ہے نیشنل ہائی وے کے سائڈ سے، میرے خیال سے سرکار کو اس میں چینج لانے کی ضرورت ہے۔ یہ اپیل ہے کشمیر اکنامک الائنس کی طرف سے یہاں کی LG سرکار کو، آپ اس میں چینجز لائیے، کیونکہ آپ دیکھیں جتنے بھی اسینشیل کمانڈیٹیز ہے کچن کے حوالے سے، یہاں پر چاہے تیل خاکی ہو، سرسوں کا تیل ہو یا سبزی ہو یا مرغ ہو یا گوشت ہو، جتنے بھی اسینشیل آئٹم ہیں وہ وہیں سے آتے ہیں، یا جموں سے آتے ہیں یا پنجاب سے آتے ہیں یا دلی سے آتا ہے، کیونکہ ہماری شہرک یہی ہے نیشنل ہائی وے کشمیر کے حوالے سے، یہ ہماری شہرک ہے۔ میرے خیال سے پچھلے دنوں سے جو ہمیں سننے میں آیا، کیونکہ عید الاضحیٰ بھی اس وقت چل رہا ہے، یہاں پر مارکیٹ میں ہر ایک چیز اویلیبل ہونا چاہیے، چاہے وہ قربانی کا بیڑ ہو، چاہے وہ مرغ ہو، چاہے وہ سبزی ہو، چاہے وہ سرسوں کا تیل ہو، ہر ایک چیز اس وقت اویلیبل رہنا چاہیے مارکیٹ میں۔ میرے خیال سے تبھی میرے خیال سے جو مہنگائی ہے اس وقت، مہنگائی اتنی نہیں بڑھے گی، جب چیز مارکیٹ میں اویلیبل ہوگا مہنگائی نہیں بڑھے گی۔ اگر یہ چیز اویلیبل مارکیٹ میں نہیں رہا، میرے خیال سے بہت بڑی بلیک مارکیٹنگ ہو جائے گی، غریب جو بیچارہ ہے اس کے جیب پہ اثر پڑے گا۔ لہذا کر کے سرکار کو چاہیے
ट्रैफिक के हवाले से जितने भी असेंशियल आइटम्स हमें आ रहे हैं दिल्ली से या जम्मू से, उनका एक टाइम मुकर्रर होना चाहिए उनके हवाले से। चाहे हमारा फ्रूट हो, आप देखें ये रीढ़ की हड्डी है फ्रूट हमारी कश्मीर की इकानमी के हवाले से। अगर मेरे ख्याल से 2 दिन बंद रहेगा रास्ते में ये फ्रूट, ये सड़ जाएगा, इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। इसका कोई टाइम होना चाहिए। चलो ठीक है, अगर यात्रा 10 बजे आती है सुबह, मेरे ख्याल से 7 बजे तक इनको टाइम मिलना चाहिए। 7 बजे तक आप अपना ट्रैफिक निकाल सकते हो, चाहे उसमें गोश्त हो, चाहे उसमें मुर्ग हो, चाहे उसमें सेब हो, ताकि मेरे ख्याल से ये सब्ज़ी नहीं सड़ेगी, ये भेड़ू नहीं मरेंगे। क्योंकि पिछले दिन भी मुझे एक कोटदार ने फ़ोन किया, कोटदार साहब ने कहा हमें 2 दिन तक कम से कम डिटेंड किया उधमपुर में गाड़ियों को। उससे ये सिचुएशन हुई वहाँ पर गाड़ियों में, वो कम से कम 20-25 भेड़ वहाँ पर मर गए, क्योंकि 2 दिन जब गाड़ी डिटेन रही लिहाजा करके भेड़ भी वहाँ उसमें मर गई। उसके साथ साथ मेरे ख्याल से इस हवाले से फिर शार्टेज हो जाएगी पूरे कश्मीर में, जितने भी आइटम्स हमें यहाँ पर ज़रूरत है। लिहाजा करके एलजी सरकार को कदम उठाना चाहिए इसके हवाले से, इसके ट्रैफिक के हवाले से एक अलग टाइम होना चाहिए। हम ये नहीं कहता जो हमारा कमर्शियल ट्रैफिक चल रहा है श्रीनगर से जम्मू, जम्मू से श्रीनगर, उनके हवाले आप टाइम कीजिए। अगर वो डिटेन रहेगा 2 दिन वो कमर्शियल पैसेंजर ट्रैफिक जो हमारा पैसेंजर ट्रैफिक होता है, अगर वो 2 दिन डिटेन भी किसी जगह रहेगा उसमें कोई परेशानी नहीं है। मगर हमारे भेड़, क्योंकि ईद उल अज़हा आने वाली है, कुर्बानी के हवाले से हमारे भेड़ नहीं रुकने चाहिए, हमारा सेब नहीं रुकना चाहिए, हमारी सब्ज़ी नहीं रुकनी चाहिए, हमारा मुर्ग नहीं रुकना चाहिए रास्ते में। इसके हवाले से आपके वसादत से मैं एलजी सरकार को अपील करना चाहता हूँ, इनके लिए आप टाइम एक मुकर्रर कीजिए ताकि अपने टाइम पे यहाँ पर हर एक चीज़ पहुँचेगा कश्मीर में। अगर ये नहीं होगा मेरे ख्याल से बड़ी शॉर्टेज हो जाएगी कश्मीर में इन चीज़ों के हवाले से, लिहाजा करके लोग भी परेशान हो जाएंगे। फारूक साहब, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करूँगा कि ये जो यात्री है पवित्र पाक के दर्शन करके आ जाते हैं, जो ज़्यादातर इनके लिए इंस्ट्रक्शंस है कि इन्हें वहीं से रवाना किया जाता है। जो यहाँ का तिजारती तबका है या मामूली दुकानदार है, छोटे बड़े दुकानदार है, या हमारा ऑटो वाला है, कोई भी जो बिज़नेस से ताल्लुक़ रखता है, उन्हें उम्मीद थी कि यात्री जब दर्शन करके आएंगे तो यहाँ पे वादी कश्मीर में उन्हें मुख्तलिफ़ जगहें जो है वहाँ पे भी जाने का मौका मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। क्या आप इसमें सजेस्ट करेंगे कि कम से कम अगर इन्हें यहाँ पे भी श्रीनगर भी आने का मौका दिया जाता, ताकि सभी लोग जो है जिन्हें उम्मीद थी कि वो थोड़ा कमाएंगे, तो क्या मशवरा है आप? मेरे ख्याल से जो यहाँ से यात्री को लाना बालतल के साइड से या अमरनाथ के साइड से, उसके बाद वापसी में डायरेक्ट जम्मू निकालना या दिल्ली निकालना, मेरे ख्याल से अच्छी बात नहीं है। क्योंकि जितना भी हमारा यहाँ का लोकल टूरिज़्म है, चाहे हमारे होटल हो, चाहे हमारे रेस्टोरेंट हो, चाहे हमारा ऑटो वाला हो, चाहे हमारा सोमो वाला है, वो इस पर डिपेंड है। मेरे ख्याल से कम सरकार को ये सजेशन है कश्मीर इकनॉमिक अलाइंस की तरफ से कम जितने भी हमारे मुगल गार्डन है श्रीनगर शहर में, मेरे ख्याल से उनको मौका मिलना चाहिए उनके हवाले सैर करने के हवाले से यात्रियों को उन मुगल गाड़ों को सैर करना चाहिए। वो जितने भी हमारे यात्री साहिबान हैं वहाँ से आ रहे हैं, उनको सैर करना चाहिए मुगल गार्डन को, क्योंकि बहुत अच्छे मुगल गार्डन है हमारे यहाँ पर कश्मीर में श्रीनगर में। लिहाजा करके अगर उनको कहेंगे हम वहाँ से निकलो, आप आए, आप वापस जाए, मेरे ख्याल से बड़ा असर पड़ेगा यहाँ की जो होटल इंडस्ट्रीज़ है या हाउस बोट इंडस्ट्रीज़ है या शिकारा वाला है हमारा या ऑटो वाला है हमारा या सोमो वाला है हमारा, उस पर बड़ा असर पड़ जाएगा उसके बिज़नेस पर, क्योंकि वो 1 साल तक इंतज़ार कर रहे हैं इस यात्रा को। ये यात्रा आएगी, हमारी इकानमी बढ़ जाएगी, हमारा कारोबार बढ़ जाएगा। जब ये यात्री यहाँ से आए वहाँ से वापस चले गए, मेरे ख्याल से उनके बिज़नेस पे असर है। लिहाजा करके आपके वसादत से मैं सरकार को कहना चाहता हूँ, यात्रियों को आप दीजिए इजाज़त ताकि वो श्रीनगर शहर में घूमें, मुगल गार्डन और मुख्तलिफ मार्केटों में, श्रीनगर में बड़े मार्केट हैं उनमें घूमें, ताकि ये बेरोज़गारी नहीं हो जाएगी। ये हमारी सजेशन है। फारूक साहब का कहना है कि उन्हें इजाज़त दी जाए, वो थोड़ा सा घूमें, और यहाँ की जो इकनॉमी है पिछले 2-3 सालों से काफ़ी ख़राब नज़र आ रही है। इस साल जब हमने होटलियर्स वगैरह जितने भी तबके जात वाबस्ता है टूरिज़म के साथ, उन्होंने बड़ी ही तारीफ़ें की कि इस साल का सीज़न जो है वो बहुत ही अच्छा था। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जब यात्रा
کو اب یہاں پہ آنے کا ٹائم ہوا تب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان لوگوں کا یہ کہنا کہ ابھی تک تو کام ہمارا بہت بڑھیا تھا لیکن اب تھوڑا سا کام میں کمی آئی ہے۔ وجوہات کیا ہے؟ وجوہات یہ ہے کہ جو انہیں توقع تھی کہ یاتری یہاں پہ بھی آئیں گے، سری نگر بھی جائیں گے، اور جو بھی یہاں پہ ہمارے مختلف مقامات ہے، سیاحتی مقامات ہیں، ان کی سیر کریں گے، لیکن ایسا موقع نہیں دیا گیا ان کو۔ ہماری یہاں کی سرکار سے گزارش ہے کہ انہیں باقی جگہوں کی اجازت بھی دی جائے تاکہ جو پیسہ ہے تھوڑا سا جتنے بھی ہمارے تجارتی طبقے ہیں ان کے پاس پہنچے۔ یہی پیسہ جو ہماری اکنامی ہے اس کو بڑھاتا ہے اور ہر ایک کے پاس پیسہ آ جاتا ہے۔ یہ ایک خوش آئند بات ہوتی ہے ہماری ریاست کے لیے۔ تو فاروق صاحب کا شکریہ ادا کریں گے اور ہم انشاءاللہ توقع کرتے ہیں کہ جتنی بھی باتیں انہوں نے کہی وہ ہماری انتظامیہ کے لیے غور طلب ہوں گی اور ان پہ غور کیا جائے گا، اور ممکن ہے ہماری بھی یہی کوشش رہتی ہے جہاں کہیں بھی جو بات ہم انتظامیہ تک پہنچانا چاہتے ہیں، ہمارا یہی ایک ذریعہ ہے۔ انتظامیہ اس پہ غور کر سکتی ہے اور جو انہیں صحیح لگے وہ فیصلہ کر سکتی ہے۔ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم انتظامیہ تک یہ بات پہنچا دیں۔ فاروق صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ شکریہ جناب، شکریہ جناب۔